Good morning! Today is Sunday and we are heading to Tambobo Port sa Shaton. We are now 18 kilometers away. No, Ni ana 11 sa 11 kilometers away. No, ingon si Google Maps nga kuan daw. We are 17 kilometers away. Oh, that's 20 Ay, minutes. pasulod pa man din isa. Oh, we need to go. turn left para 11 kilometers daw. So, yeah. And the reason maato mi dito sa Tambobo is mag-fishing siya. Yeah! And ako, magkuyog-kuyog ra. I'm gonna give you a fishing rod, my love. Oh, Bugunit-gunit ra ka. pwede. Pwede. Join us. Keep watching. Straight na raban na Bino. Sunrise. Good morning, my love. Hope we catch some fish. Nice game, my love. I can see the ocean from here. I can see the horizon. It's so pretty. Hello. Oh, oh yeah. Cool air, fresh air, traffic. Beautiful sunrise. I went past by a grouper ba? Mga 4 or 5 kilos. It's so fun kayo, dreamy kayo. I was looking at it, hoping that maybe one day makadakop ko yung yan. And I asked the tendera, she said, I asked her if it was kanang pinasol ra ba? And she said yes. Lucky bastard. I wonder asa to na ikipasol. Ay! Focus on my face. It's so distracting. My face is so distracting. I feel like I want to punch that guy. Get Uy. that out of my face, man. I don't like it. Come on, it's distracting. Lagi siya sa tungod sa akong peripheral view. Sakto ba? Ay, dili. Anak ta oh. Di ta. Mali dito sa kuan. Sa simbahan. Na, Peaceful na nila. wala siya tao, no? The kuan, the barangay still sleeping. We're here. Do you guys see that? That's the kuan, ha? That's the place. That's the place. Going down ko pa katong bayi, no? Oh, kita.
She's so pretty. Nangunay batas tubangan niya. Oh, yan o. Halin na siya kami. Pahinay, my love. It's so dull. It's so dull hugon. Whoop! Doggy, ay! Hinay, bihinay. Rude, ko as balod. May gani kay na as like kuan dia, oh. Dire ra man ta mga kuan be. Dire ra ta mangisda. Di man ta pwede mo kuan. Mo adto di man to tsada didto. Murag dire ra manggod silang just nagkuan. Ta pwede. Munta na ta. Ay, may Coast Guard. Munta. Depende na. Asa ta pwede? Pangutan na rabi, asa pwede? We have finally arrived at Tambobo Port. Hello! Naabot na mi diri sa Shaton, Tambobo Port. Ng boats, fishing boats behind me. Marag diri mi nga spot mag-fish. Dapit. Habi so excited kay padong ang taob ng high tide. I got curious sa iyang lure. Ito naa sa iyang case pa. Itong special nga nukos ba? Senyorita. Kumplito kayo. Karon sa kain sana, imo nang gipalit? Ay, pinakain. Ah, sa Changi? Eh. Naapoy na masol diya, guys. Namasol na siya, gagunit na siya og kuan kanang nylon. Kani po mga batan o namasol po ni sila. Gagunit na sila og nylon. Gamay ra na. Nagpaon sir ang isda na. Wala na agad check ko ha, oh. Ano ko'y pasayan? Ako'y tulak. Ay, pasayan. Pasayan na marag kuan. Magko kada ko. Nalanan kayo. Isda lagi imong paon be. Isda jud iyang paon, oh. It's a reef fish. It's already 7:30 and wala kami napakasa. Soft lagi kayo mong labay, be. Okay, pag mo-over mo, kuan, backlash.
wala pa may kuha. It's okay. Kakuha na good siya. What is this? I don't know. Unsa na makao na? Kakuha na good siya. I told you na diri. Oh, abri may lang. Unsa man? Bigyan na. Pakita sa video. Ah, sabi. Pinirito. Makaon mo din na. Oh, Okay. abri. It's okay na ikuan. Bi, wala na dyan ka na zero, bi. Paano ko na zero? Zero. Kani Artemis yung akong lucky ko. Lucky. Oh, di man mabuhi. Hindi man mabuhi. Ay, diretso yun. Huwag tayo na nila. Huwag tayo. We got one, but yeah. You want big ones, bi. Naglagbod, bi. Okay, so na ako'y 5 kapaon. There. And ingon si Elaine na my husband said dapat dili daw ko ma-zero ani. Kasi gusto na mo ni si Islam. Kasi gusto na ni si Islam sa So, update. So, wala pa ko kuha. It's okay, nalingaron ko din. Labay-labay. Ang tawag yung paon. Nalata na lang yung paon. Wala dyan ni COVID. Pero naa siya kuha kusa. And happy siya about it. But yeah, I think we're gonna be moving to another spot. Hopefully na ay kuha ito. Puso na lang na mo, be? Puso na lang na mo? Plastic. Plastic. Is it stinky? I'm not sure if we have plastic here. Sabi na ko, ibutang na lang na mo sa cooler. Tuod na, cooler na lang. Kuha na siya mga innards sa fish.
appetizer. We call it chum. Like a Chum. best friend. Hey, chum! Mm. Tulo to ka book na kadakop na redakop sa tanabot no? Ngit-ngit pa manggod to. Kako di series district. What's this? Sulod ta. I don't know, ikaw. Wanna try? Or mo ato sa tasanahan? Okay, antay ko. Oh! Oh! Where are we now? Yeah. Murag mo maniagi din eh. Ano ba mo to? Bye-bye. Sa sunlo na ni. Kani. Sa the park. Sunlo na siya eh. And nag-parking oh. Lagmit mga kuala. Ng ista or ng ano. Dead end na ni. This is it. Pansit. Oh! Messing with my head. What do you think? So dito to fishing. Would you like to try? I'll just stay in the car. Di na. Stay na sa car. Hubby is back. I wonder and see. Mangisda ko na sila. Murag masulay na bidagan kay sila. Ha? Walay kuha. Sila. Walay kuha. Oh, maso sila. How was it? Wala diya? Negative diya? Na, may pero jigging man. Wala ga live bait. Live bait. Try ito. Mo na ta? Makasulod ita? Nara kita kay parkan? Dito lang ta park. Ado lang ta dito park eh. Sulod na ta kay naabot silang Arthur. Share location. So we are here. Still in Shaton. Tambubo ba ni? Eh, 200 tong kuan. Ay, entrance? 25. Ito bayaran daan tong. Gonna try. Ayaw di abe. Kabatuan.
Bound? Pantalan dito. Di man kaabot ang balon sa pantalan no? Naman na sa donate na ni mo be? Bot na lang siya tawag. Willing. Mura na yung willing ka donate. Ay, donate yun kay willing man, no? Wala. Tago na sa bato. Wala kaya floater. At sa bato na ba ito? Luag mong po. Sinidunggo na. You're done playing with hermit crabs, Vicky? I have the very strongest head because I can carry it. Di marag bro. Nakuha, oy. Nakuha, oy. Coastal clean up yarn. Mari na siya ni Dungo. Taga na siyang sabit. Natala din siya. We support. Ano be? Ew. Over. Udah mag alas 4. Landong na. Careful, careful, babe. Ay, niabot na fishing boat. Daghan na kaayo ang mga merchants. Palit na sila og fresh para ibalik yan. Marag mangumpra na lang dyan ba yan isda ron. Kaya wala sila kuha. Mangumpra na lang ni sila isda ron. Kaya walay kuha. Sama ni. Saan na be? Tamarong? Tamarong o halason? Another one. Say hi. Say hi to my vlog. Hello vlog.
Ikaw? Bayi, hello to my vlog. Char. Hi, vlog. Laagahan ang mga people. Tag-init ka, gapayong na kuyugan ang mga bana na masol. Ginoo ko. Support. Support niya. Ang kalan kayong gasolina, bakit ang daron ng sakyanan. Dagan kayong isda. Di ba sila maluya, eh? Noon kay Kuan man, kaning lahi man yung pamukot o lamasol. Namujud na o. Muna yung kauban kay na atong kanang para gani og ibira og kukot rin na. Balik na lang sa amulis na. Para mahuman nun. Ha? Wala pa man, may baliyan. Ay dili bang guna mo mukuan ka. Istorya ka. Parang taga barko mismo. Istorya ka. Balik kaya naman yan daw. Tao na yung mga kaniyo gatang mislalim kaya Wala. balik. Wala mo. Ano po no kay namo ko na yung mga locals. Balhin siya og spot off pero dili ra gyapon sa pantalan. Ang kay mukaong isdaan. Las 2 kayo sa hapon oy. Balinita. Kasilong sa mo ba? Uy, lipay kaayo ko kay nangutana ra ko atong tripulante sa fishing boat ba nga. Tagpila ng balo ay napailain ang balo iya kay mo palit unta ko ba. Ngay usar ka buk na siyang plastic gihatag niya ang balo. Yan yung insist jud unta sa Dwight nga iyang bariyan. Wala ko siya nisugot ihatag ra jud niya nang hatag pagud sila ice. Na nagkuha sa ice nangaya si Dwight og ice dito og gikan siya dito. Na gikan na siya dito sa kuan sa bangka nangayo siya og ice para sa cooler. Nalibrihan kong balo. Oh my God! Lipay ka yung person. Lipay ka yung babae na ay balo. Ah! Thank you, Lord. Nagang buutan din rin ay mga buutan. Barko oh. Saan ko ganing motog? Sana? Mudak. Kauban na dagan isla ning usa o pareha color. Na, paras kay isla shade. Asa dagan ning gikan? Kaiser. Nada ko ni isda. Humanami og fishing sa Shaton. Pero wala pa minakuman og fishing na ami karon sa Bayawan. Nag-stop over sa ami kay nagpagasolina diri sa Beton. Pero padung pa mi sa among pamasulan lain. Today is all about fishing. So yeah. Keep watching. Naami diri dapit. Namin sa Bayawan and we are going over here. I don't know asa maayong magyan. I did it okay, uy. Yeah, there. Namin sa Karanan Fish and Dine Restaurant. So dili na siya dagat. Lahi na po niya pangisdaan. Exciting, pero it's already 4:23 p.m. so panihapon na nami among adtoon. Then we had to head back to Dumaguete niya pod. Oh my God, layo kayo pa.
Hopefully daghan ming kuha dito ron. Hawan. 4 I can minutes see. away. I can see. Hawan. Karan on this way. Abot na mi sa Karanaan Fish and Dine. It's time to fish. Dili na ni dagat. Pan na ni. Punong. Sa punong maling tawagan ni Bayigyapon. Good luck. Di na dyan kumasiro ani. How to fish. Teach me how to fish. Penny. Ano ba? Oh, kana. Nagawin ako ni. Basic work ni. Kato kay murag bat. Para ito mapili mo man ba? Ano? For the experience. Kan? Wala gamaya mo. Very small. Catch and kuha na ba release? Kay gamatoy man. Asa mang dagko te? Ay, pero gamatoy ra gyapon na. We want bigger. Aw. Lason. Dili ni okay? Dili na okay be? Kaon? Oh. Gana. Dili uli og dili. Iuli ra te. Kay ganahan mig dagko, char. Ano magkaunan te? Gagmay ra dagwin mo. Nadi ni no? Kamay. Gamay. Hopefully dili picky ning kuan nila dire. To, mama. Oo, naana po. Yeah. Picky dagwan is labi. Ganaan dagwan na like favorite food. Tiny. Eh bro. Kana be? Say padakpa te. Say padakpa uli. Okay na ni ma? Okay ra. Sulay tagwati be. Down. No. No, put it down. Why? That's what teach you. Ow. Throw it far. Hey, slowly up. I said wait for Change paon. Ay! Ibalik is yuta be. Say mo na. Wala, it's wiggling. Ay nang ngapangtang manda. Murag ganahan sila nang wiggle-wiggle. Ganahan sila wiggle-wiggle da. Eh! For the moment of truth. Budget meal man ay mo ang more. Ah! Excited. Nilihok man god. Over. I want you to get a Pahakan na niya itong kilid ba? get a Will surely catch na kahit as mo sa panggalan. So we catch a fish first before we can dine. I want to put it down. Down kay. Paak na to. Ako pong gilihok. Kaya na-excite ko. Abi na akong nakuha na. Wala pa mangguko kabalogon sa feeling anang iya yung malak. Nakakuha na po siya! Yeah! Very good! Yes. Good job, babe! Ay! Abi na
Diyan di ko gunitan. You hold it. It's very heavy. It's super heavy. Yeah. Ato tong atong balde te. Among balde ikaw na te. Ay, no. My first catch. Marcus caught another one. Yay! Gamatoy lang kayo lang may ibalik. It's oh the worm. A worm. Yeah. Fifth one na to ni mo, Marcos. Got more fish. Ay! More? Dagkan ginakuha sa Marcos, oy. Ulitin ni bro ba? Don't Wala si fall wala it si back wala where place. it's never go. Hila ko yung kuan sa. Hila ko isda. Wala Nawala na akong wate. Giurot lang paon, oh. Water mining drug bro. Hindi gani siya mo kuan. Dako, jud diyang kuha, oh. Sana all. Pero swertehon man jud daw ng kuan. Abuntis. Nin, abuntis na nin. Kurso ba din? Wag naman. Hold. And save it big. Yehey! Unsa ko na lin? Kuha na lin mo balik kanina. My God. You mean my worm? Ah, vegetarian magina sa te. Manang downtown. The biggest one sa punong. So far. Wow. Kapil siya ba na nibira? Wow. I caught 3 tilapias. 2 ka gagmay. Usa ka dako. Yay! Wala na zero. Dako. Oh, first na ako. Lupigan ko Marcos. Nagkukain ko Marcos good. Buwi daw. Yay! Finally! We're done? Yes. Then kiluho na niya? Kiluho na ni mo te? Ay, kape. Asang kutsarita? Ano, ay. Pero unsa man? Kabuok. Yan harap. Bukas ka ba? Ang dagaan kag sabaw nga. Dagaan kag sabaw ba? Walay kutsara. Bukas ko. Kaya mag-tripping, oy. May mas extra nga kutsara. Kay para sa kape. I want Kaya halo mag-tripping, oy. Yeah, brown sugar pod. Kape o halo-halo together. Oh, dito ni mama. Sarap. Janin mo ipin. Ihamay ka siya dodoy. Halo-halos. Sa to yung tawag ano ba yun? Bayawan sa luha. Best halo-halo. Bayawan, that's halo-halo. Uy, Oh, hello. Transition ra kala. Sakit ang likod. oh, you try. Wash again. Edit. But you have some kuan man. Kasa man yun. To. Naay kuan, mirror nila nga aesthetic. Aesthetic. Hindi rin ang panahon. Nakatilaw na day kani, no? Katong sa goat farm ba yun? Maglasan? Goat farm. Goat farm? Mahal lang kasi sa goat farm mo. Entrance pa biya ka. Usa ka makasugod. Oh my You God. need the enter. You need to buy to Trending nyo enter. ilang halo-halo ba yun? Oh. To enter. Nani si Bulan food. Kuan sa Yum. Boulevard sa si jeep Bulan. ba? At bang. Lahi po to. Kupuha lagi yan. Asa? Pro. Sa gwapo kay na? So, di pa sa nato. Atong sweet and sour. Prito og un-un. Kaya ang options nila dire is kuan man. There is a kuan. fish, Company tilapia. na discover Need sa to try. I want that one. tilapia ilan. It looks so yummy. It goes through the kuan. The smallest one Three is my cat. processes to verify it ba? So then pag kuan na napasok ka, ngayon ibutan mo itong tilapia skin. Oh, na dako kay siya o improvement. Cell repair. Oh. Cell skin regeneration.
Okay, this one? Yeah, it's that. It's It's isda. You're gonna eat your catch base. Dagan kay kuha si Marcos ani. I'm going to eat my catch base. Eat. Under akong Ano ang kuha ni? I was thinking 2.5. Yay! Dawin? We're finally, nalagitag dawin. We are 27 kilometers away from the airport. Man akong gitagbi, dili mo sa balay. So we're like 37 minutes away from home. And it's already 10:03. Oh my goodness, 10:30 na takapintag 40 mauli. Kung ato tagkuhan, What? itong Diversion? diversion is Ah. dali. Dili. Dili gyapon kaya tumunta sa taas agi. Tuyok na punta. Dali na lang. We're finally home. Dumaguete naman eh. So it's considered home na ba? It's already home. We're finally in Dumaguete. Dumaguete City. Dol na miss sa public market. Grabe nga trip po. Nagigan tagalas 5 sa kadlawon ba? Tuod sa? Almost, kuan ba to? Almost Sakto. 5. Mga 4 pa to. Wala pa 5. Sakto no. Mga 4, 5 o 4 man tanagi sa public market na mainit. Tuod, kadlaw. Energy kay pero Saan na? energized na to. 10:28 p.m. Been My goodness. doing this kuan for what? Pila ka hours na my love? It's So, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 hours? Leave 20 hours. So, too much time. 5 man. 5 ta magka. 12, 6, 13, 14, 15, 16, 17 hours. Grabe. Laagana na to, be. Dili man po kayo eh. Dili, sige. Ragod, laagan kita. Yes, Ano? lagan kita. I totally agree. We had to do it for the sake of our... Sanity. No, it's... For fun. Yes. For the sake of our weekend. The sake of our escape. Fishing Mhm. and such. Do you agree? Do you agree? Yes. Do you agree? Stitch, do you agree? yeah. B. Ha? Oh, pero ana daw. Ma-open ba ni mo usog? Try daw. Lock yun siya. Hello, we can get locked out, Deza. Lock siya? Oh. Wala ni mo gipindot usog? Wala. Kasara? Oh. Oh my goodness. You gotta get the spare key. No. We'll do it again. Oh, sige. That's unlocked. We're gonna lock it. Oh. Oh. It's locked. Tinood, play. Play apik? Uli atik lagi. Ayun na, kayo musaba na. Just, lock them. Tama. Asang balo, be? Yay! Wala hinatag nga balo sa kuan, mananagat. Asa, be? Ayos ka tamaro mo? Nice, tamaro? Oo, siya. Issue sa may na. Catch of the day. Catch of the day. Catch of the day. Yay! Balo. 2 kilong balo.